Nini kime no tiare. Ambil Kolote pasal 3 ayat 16 nungo. Kolote 3:16. Keri tu dari nakakirap wene abo kare kini kime mondok yakabide rako wahangkolo ko dibo. Yakabid kini ki yakabide rako. Nuno ba ka yakabid? Itola noko yakabide kui kinenuo. Iwak noko ti yaneri me noko ti uno noko kutap me. Tinu timenen yi ungkura ya. Oh yakabid. Ya toko noko ni kinya one di. Yakabid akala. Di kinini ki nuno ba ka yakabid mo na kay. Abetare. Muk yakabid mo na kal. Awa. Ay no re wilo ko. Nini ki at pa yi pa kampan. Yakabid ekolo ko yo. Ebe ni ki wo ni dakarap me. Ebe ni ki mamungkangare. Ni na mamangka no ko ti ade be ni ki enikiare. Di genuo. Di Efesus pasal 5 ayat 18 noko. Men. Efesus 5 18.